Bella Jeleni show Bouba Fane. Donc, ni Bella Jelen fait. Aka vidéo, aka partager. N'a partager nega Facebook. N'a partager digi. Aba semene dougumana la partager quand même. N'a partager quand même digi dron habita quoi. Donc surtout moi ma vidéo partager WhatsApp groupe ou qu'on a folie baboué. En folie ou bien mali dame à marche bay. Kassim Kino Diallo nga folie billet. Delfouro nga folie billet. Abazi Djire nga folie billet. Grande chère Rokia Doumia, Rose Doumia, Dougouli Rose, ma folie bifene, parce que mes vidéos partagées. Donc, ma vidéo partagée, ma folie par appel à télé. Donc, tu m'as fait politique qu'on a ma folie bifene. Ma folie ou est parti sadi m'obey. Donc, il faut parti sadi m'obey, ou mar marou kanoumaga bay, ou alabera kolonjiba baroua tient be bangé. Kolonjiba barouta dungalunade, alebe tout tient neko. Donc, la bi, alabera ou mar marou djea. Ka fa nyana ko mar marigo wasali medu malla wa tana mere parce que tion be bangi amna kuma minga mbi asimi desera ka nga basket kala osara ko war duma amino le expliquer o nyana pour que bega fam parce que mo kana na demsenu traiter de façon de njou mina tien be fo be bega vidéo partager na boro kono malini autant affaire me chwa mina amna ndadu fenena ame hermina bi asimi ga vidéo man be bega ere nyini parce que dametigi chef a changé en wasarade dametigi en wasalim bare don bineni ala nkerache anyu taku préféré keneka parce que on eko asimi makabe stram ga kate tien sra kan boraka galon tege fampe bi asimi singina on ga sra kan dametigi chef a changé foutan bargan foite clé donc maintenant mina romi expliquer bébé ga famille c'est très important bega lami basket kala nunu bi malien do le no ga fuma no u fasere njugu u kuma antran ke malika ma u nga ngaje neko ni nyamo ma exemple yira duguma mo bi sera exemple si jugoti do ko ku nga ngaje ko parce que ko malibe embargo kono malibe problème na abeta neko malibe embargo kono amena shugale jara sarakwa Shugal jara sarakwa, ministre jaru sarakwa, sente mo jaru sarakwa, asimin jara sarakwa, bo demsanu be basketi mina ou balo de bola. Shugal be gata mishi ni videoman na wa nyizi se la son sarafla de videoman bema. Donc, est-ce que au videoman nunu ka usani basket kela wi? Ay son ti yama ko wa usanu ya. Donc, olumi kan exemple nyuman di kam robla faso de nyuma siraka. Mais olu yɛrɛ bɛ faso de jugu ya sira kan ni faso de jugu ni janfa bɛ Mali la dirigeant ni fɔlɔ ye Mali janfa ni faso de jugu bɛ Mali bila dirigeant ni fɔlɔ de ye faso de jugu ye parce que bi problème ye faso sɔrɔ ni dirigeant ninnu banna ka jɛ wa sara kɔ donc Bouba Fane de b'u bouton rouge dɔn Bouba Fane de bɛ tiɲɛ fɔ Bouba Fane de ka tiɲɛ bɛ dugu la la reine Rokia Touré fo Amérique kama belebeleba a bɛ ɲɔgɔn bolo la reine n'o ye kama dɔgɔnin a bɛ ɲɔgɔn bolo donc ka kuma tien fo ka bampeo donc akana baga demsenu ma de akana baga demsenu ma akana baguma tien ni shogel kun jara ka sarako embargo kama bi en bep med demsenu korofo ni asimi kun jara ka sarako embargo kama bi en bep med demsenu korofo ni sente mo jaru ka sarako bi en bep med demsenu korofo voilà fo tien ka fo ni ministre kun jaru sarako ko mali be embargo la an mais demsanu korofo mo shi kanu korofo mais ame minni ni demsanu fait aya ira ka fo ko Assimi est incapable que le ministre des sports est incompétent rebel kenemi tari shi la indépendance proclamé télé la bi ni malon me ka ke fembe donc o ere desera ka ko war ko nyanabo donc aka jurube amena juru charadi donc ni ali aw degunadi ayo ninke fédération de basketball mo noté ni de ministère de Nodou. Voilà. Ministère où juru boula ka wa juru sara. Yan agataka misi sanga de vidéo manuma. Ka wa juru sara. Yan agata saka fla ni saka sava ni vidéo manuna. Ka wa juru sara. Yan shogal gata 75 millions ta embargo la. Ka wa juru sara. Yan asmi gata warta embargo la. Ode foroyi. Donc voilà. Parce que kelao ama nyina o fait. Ay maga ballon aga nin kele ama kanga kele. Ay taji kuma obi nkaba. Béa femme bébora tien kalama sicha
sisan a étage a ka honneur kɛ Mali a ka se ka qualifier a ma tiɲɛ halisa a bɛ jouer wa nin kɛlɛ n'aw bɛ basket la a y'aw den a ka Buba fana écrit Facebook kan nka Facebook message u tɛ se ka b'o kalama a bɛ écrit Facebook kan k'a fɔ n ɲɛna k'a bɛɛ expliquer ɲɛna ka ɲa donc mais bon ni dossier ɲɛ mais dossier in ka kɛlɛkɛ bere Choguel bɛ ja a ka kalo wɛrɛ sara kɔ o wari bɛ tila u ni ɲɔgɔn cɛ Asimi bɛ ja a ta kɔ ministre bɛ ja a ta kɔ a bɛ tila u ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ maliyɛnw ye ko embargo bɛna wuli embargo wulili problème de bɛna ale trop problème de bɛ Asimi ɲɛ juru baden de bɛ Mali la juru baden de bɛ Mali la jurumanitigi min bɛ Mali yɛrɛ intérieur la ani kɔfɛmɔgɔw o de ka ca donc a bɛna dɔn san maliyɛn bɛɛ b'a dɔn ko jamana bɛ fight la embargo bɛ wuli dɔrɔn problème sera Asimi bɛɛ bɛna girin n ka problème régler n ka problème régler wa ni ye population yɛrɛ fɛnɛ ka yɔrɔ ye dɔ farala dumuni ni fɛnw bɛɛ sɔngɔ kan fɛn tɛna bɔ a la dɛ foyi tɛna bɔ a la parce que u ye dɔ fara douane ni prix kan bon Asimi tɛ se ka foyi bɔ dédommagement prix ni taxes la a tɛ se ka foyi bɔ a la olu bɛna to ten ten donc fantanw de ni mɔnɛ ne tun bɛ ka jɔrɔ fantan minnu na dɛ Buba fana kɔni b'aw ka kɛlɛli la Mali fantanw ne tun bɛ ka jɔrɔ aw de la bi mais a kɛra o ye dɛ a kɛra n jɔrɔla fɛn fɛn la olu de kɛra Mali la n ka tiɲɛ bangera Asimi ka vidéo manu bɛ maa kasili la u t'a dɔn bɛ min kɛ tugun dɔn tiɲɛ n'u bolo a vidéo partager groupe WhatsApp bɛɛ kɔnɔ dɔn tiɲɛ n'u bolo pour que k'a yira la ko dɔn tiɲɛ n'u bolo an bɛna dɔn ka sujet filanan na parce que Buba fana ka vidéo tɛmɛ a bɛna ye k'a fɔ MINUSMA ka contrat min renouvelé la Asimi ma se k'a bali Russie ni Chine ma se k'a bali ni Russie ni Chine tun b'a dɔn ko Asimi ninnu bɛ se ka Mali sécuriser u tun b'a fɔ ko MINUSMA tɛ segin Mali la tuguni k'o banna u tun bɛ droit de veto da mɔgɔ mɔgɔ ye école kɛ n'i ye Nations Unies kalan i bɛ droit de veto kɔrɔ dɔn donc Chine tun bɛ se ka droit de veto da Russie tun bɛ se ka droit de veto da ninnu bɛɛ y'u ban parce que u b'a dɔn k'a fɔ Wagner tɛna se ka Mali sécuriser Asimi ninnu tɛna se ka Mali sécuriser donc u tɛna u yɛrɛ tɔgɔ tiɲɛ donc olu la u ko MINUSMA ka na u ma sɔn ka kuma u y'u yɛrɛ réserver donc ko a mana tɔw ja cogoya min na u b'a kɛ ten ten olu t'u da don a la donc u y'u sigi ka layɛli kɛ tiɲɛ de bɛ laban dɛ donc maliyɛnw a ye bɔ nkalon kɔnɔ a ye bɔ nkalon kɔnɔ donc an bɛ yɔrɔ min na bi u bɛ ka bɔ videoman ninnu dusu kasilenba de don parce que an y'u bin falen kɛnɛ kan u ko ko a b'a la CEDEAO ko Mali bɛ bɔ CEDEAO la u taara boulevard sanfɛ ka mankan fu ci ko Mali bɛna ka monnaie créer ka taa boulevard sanfɛ ka mankan fu ci an bɔra min na Asimi seginna a kɔ ka taa yafa deli CEDEAO président fɛ u ye kuma o kuma fɔ Asimi nana k'o bɛɛ kɛ donc sisan embargo bɛna wuli parce que Asimi seginna a kɔ a tɛ se donc u malolu la u nana tuguni ka taa boulevard sanfɛ ko MINUSMA tɛ na MINUSMA bɛ taga mandat tɛ renouvelé ka mankan ci an m'an ka kɔɲɔni na an bɛ tiɲɛ dɔn an b'a dɔn Asimi est incapable donc Asimi y'u la maloya ka taa MINUSMA ka mandat renouvelé donc mandat renouvelé la sisan MINUSMA fɛnɛ ko Nations Unies Amérique ninnu u ko ni Asimi ninnu y'u bali k'u tɛ enquête mener ni civiliw sara k'u tɛ enquête mener ayiwa ko autant bɛ bombe fili comme Karafita ɲɔgɔn k'u bɛ bombe fili Asimi ninnu kan k'u b'u attaquer bon u ka mɔgɔw bɛ ka wuli k'a fɔ u man tɛ ka kɛ u bɛ kɛ mais u tɛ se ten o civiliw de bɛ ka sa o villagew de bɛ ka jeni hali bi villagew bɛ ka vider an y'a mɛn ko kirikaw bɛɛ bɔr'u ka ville la n yɛrɛ k'u k'o vidéo filmer k'o ci ma olu bɛɛ y'u ka village bila villagew bɛ ka vider Asimi dɛsɛra Mali bi an bɛ ère min na bi Mali kɛlen don 15% Mali 15% territoire 15% Asimi ka loi bɛ se ka boli o de kan sinon tɔ si ka loi tɛ ka se ka boli o kan 15% du territoire national 100% na Mali bɛ ka 15% du territoire dɔrɔn de maîtriser donc a ye bɔ nkalon kɔnɔ ni ne ye tiɲɛ donc ni ne ye tiɲɛ ye quoi u y'aw lafili u y'aw bila nkalon sira kan u ye rêve kolon da aw ma populisme propagande n y'o de fɔ ala tɛ nkalon fɛ bon an b'o problème de kɔnɔ bi dɛ maliyɛn bɛɛ bɛ o problème de kɔnɔ bi Asimi ninnu dɛsɛra u ye Mali lata retard la mɔgɔw ka baara tiɲɛna miliyariw perdira wa o filɛ nin ye sisan an bɛ yɔrɔ min na bi u ye Mali kɛ enjeu international de ye Amérique ni Russie fadenya de b'u ni ɲɔgɔn cɛ sa ka ban ne y'a fɔ ka bɛn ko in daminɛ ko Américains de bɛ nin ko kɔfɛ bon Américains ye dossier ta mais an bɛ ère min na bi ni embargo banna Mali parti politique société civile bɛɛ bɛ k'i préparer ni embargo banna u fana bɛna boulevard minɛli daminɛ comme Asimi ninnu ka mɔgɔw taara boulevard la k'a b'a la CEDEAO u ma résultat di u ma jaabi di
ni yɔrɔ in na Kaoudim tiɲɛ kɛra i ta ye n bɛ segin k'a fɔ tiɲɛ kɛra i ta ye Kaoudim ko ko Assimi ninnu tɛ se ka embargo supporter u tɛ se 6 mois dɔrɔn Assimi seginna a kɔ 6 mois dɔrɔn a seginna a kɔ o dusukasi de bɛ Assimi ka vidéo man ninnu na bi u bɛ ɲini ka na sa o dusukasi de la ko Buwafana ninnu bɛ ka yɛlɛ u ma an bɛ yɛlɛ u ma an b'a fɔ k'a tɛ se ya Kaoudim m'a sago sɔrɔ o la ou bien an ni anw jɔn ye halala ye sisan an ni aw jɔn ye halala ye Assimi y'a jira k'anw de ye halala ye parce que Assimi seginna halalaw de ka sira kan a bɛ fɔ généralement ko ɲamɔgɔden de ka sira tɛ sira ɲuman ye k'o tɛ ko labanta ye ɲamɔgɔden ka sira k'o de tɛ ko labanta ye bon an min ye halala ye o de ye ko labanta ye Assimi nana halalaw de ka sira kan a y'a f'u ye tan ko Buwafana bɛ nin kuma f'u ma san 100 donc sisan MINUSMA ni OTAN ka ko ne bɛ min fɔ dɔrɔn u bɛ ka bɔ dɛ français an ka espace aérien kɛ dɛ ko missile bɛ yen nɔ radar tɛ Assimi bolo la ni avion donna Mali territoire kɔnɔ permission t'a bolo ni Assimi ye cɛ ye ni Assimi ye cɛ ye a ka français ka avion de chasse kelen bon dɔrɔn n'a bɛ cɛ ye ni avion donna a territoire kɔnɔ fɛn t'i bolo bombe ci a la dɔrɔn parce que permission t'a bolo bombe ci a la dɔrɔn an ko o si t'i tɔ ye dɔrɔn Assimi ne bɛ o de kɔnɔ dɔrɔn ko ma ko aw se ko la a ye nkalon tigɛ maliyɛnw ye k'aw se ko la ni tubabuw ka avion tɛmɛna avion de chasse tɛmɛna Mali territoire kɔnɔ dɔrɔn a bɛ bombe bila ko ma ko ka radar bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ radar in bɛ se ka fɛn bɛɛ bombe b'aw bolo armement b'aw bolo ni b'aw bolo avion de chasse kelen y'aw la jigin dɔrɔn sinon ni barika tun b'aw la terroriste bɛ taa an ka avion san ni milliard an ka impôt wari milliard donné hélicoptère la ka taa gosi fo Bafou est ce que ni barika tun bɛ Assimi ninnu na o bɛ se ka kɛ barika de t'u la an b'u fana na tuguni u taara ka taa hélico dɔ fana kɛ k'u bɛ taa bombardement kɛ n'o hélico ye terroriste y'o fana hélico atteint u ma sɔn k'o kuma fɔ maliyɛnw ye sisan a ka appareil avion 2 de tiɲɛnen bɛ avion 2 de tiɲɛnen don a si tɛ se ka récupérer o avion 2 nin y'o prix la ka ca milliard 10 ye o ni ko wɛrɛw tɛ ɲɔgɔn ye sira la donc maliyɛnw aw ɲɛ yɛlɛ dɔrɔn vidéo tɛna janya a ye Buwafana ka vidéo partager groupe WhatsApp bɛɛ kɔnɔ donc Nana Sidi n ka foli ba bi a vidéo partager groupe WhatsApp kɔnɔ Facebook la n'a ko k'a b'a partager n'a ye partager digi u b'a a fɔ ko partager quand même a bɛ partager quand même digi n'a y'o digi dɔrɔn a bɛ se ka ne ka vidéo partager fan bɛɛ fɛ donc Buwafana de ka vidéo b'u tɔɔrɔ a b'u ni tɔɔrɔ bi parce que Buwafana ka vidéo de bɛ ka maliyɛn bɛɛ ɲɛ yɛlɛ nin yɔrɔ in na n t'a bila ni ma parti sadi mɔgɔw bɛɛ fo parce que aw bɛ ka baaraba de kɛ a bɛ ka vidéo in bila groupe WhatsApp bɛɛ kɔnɔ Kassim Kino Jalo a bɛ ka baaraba de kɛ Mali danbe en marche a bɛ ka baaraba de kɛ donc bɛɛ ka continuer baara fɛ Binet Keita ala k'an bɔ su la Ben Cayɛrɛ Mokhtar Dia Ben Cayɛrɛ